Yosefu atusunga alituwezesha jana, tulitembea mzuri, alituchimbisha mayoto walienda muno tulifika sans problème, bafikire pano bwaki na leo tena na leo kabili tunakuya wabwela tunatembea tena mzuri sana. waenda kunyonganshi. Tunashukuru Mungu sana basi kwa njia Santu moshika tuko maobstacle ya mingi, mwali befintu ifingi mtu anaweza kutoka mutu kuchafuma na kusema mimi narudia kwao, yakwa tunaweza kwani anafika mkatikati ya barabara, nabafika mkatika nshira anakutana na obstacle. sasa kuna kizuizo. Sasa vile profeta anaanza kusema juu Yesu ya akasema ni sawa wao yona bikia malkia wa kuseba asema kwa kwenda kutafuta sagesse ya Salomo, kwa kufuata mulango wa kwa Salomo aliweka maisha yake mu danger. alibiko kwatia kumpimo wako muwatia Juu ya nini? bantu wanshi Parce que mule mu desert bantu mulamu matololo mulikuya babandi mwali basakala juu ya baranza kubeba bintu vya bantu, balepite vintu vya bantu mais ule reine de Seba nombo yona bwina ashikwangalie vyote vile, talo leshe fifyonse anasema ke asosati nenda kutafuta paka sagesse na kufuata mulango wa kufuma kulileza na shie na ifwe atoni vyote vile. tule mwana kwetu Shie fyonse tuko naangalia kusema kwetu lelo shati parole ya Mungu chebo cha kwalisa yende fashi yote chende konse mpaka vile anambia badisipe kusema ale partout dans le monde personne de ponce mwende mkapashe habari njema. Tunashukuru Mungu batotera leza tukabila kukawa kwa buno kukokora kwena tutashimama waraimina berger abela kakitembea. Baba Mungu muumbaji wa mbingu na dunia, mjina la Bwana Yesu Kristo tunasema asante. Asante kwa kutupatia pumzi. Asante kwa kutuchunga muimani. Juu leo tunasema kuko bantu mujuna leo kuka. Kama shi tuko muneno ana nguvu yetu wala kujichunga kwetu ni kupenda kwa Mungu. Leo tunasungaria kwa bantu badilana mikono mbili kwa kulamuka, mkono inakufa, incho inakufa, mkulu inakufa na projet yake inasimamia pale. Shika tuko kweneana Seigneur, tunashukuru jina lako. Sasa kitu tunakulomba utusaidie kwa hii neno tunataka kushikia. Bariki mtumishi wako, Mungu wetu, upate kumubamba yako itu mikro wewe usemeyemo. Mungu mpendwa, na ufa kusema vya kufichama vyote viko kwa wazi. Roho yako iseme na yote inye tunawazaka. Baba, bariki mtumishi wako, ubariki kanisa yako, utubebe pale juu tuelewe maneno ya kumbingu. Ubariki kanisa kule alitokea kama na ndugu yetu, kuna kutembea naye mshemaji. Mungu utubarikishe wote na utuchunge na tusikie maneno kwa roho mjina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tasoma paka letre yetu ya Efesiens chapitre 5 waralenga karata wesu Efeso chapitre 5 verset 22 verset 22 à 26. ikapa 26. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Wabibi, mkuwe batiifu kwa bwana yenu, sa vile wa Bwana. Kwa maana Bwana ndio shefu wa bibi yake, Comme Christ est le chef de l'Église, hata vile Kristo ni shefu wa kanisa. qui est son corps, Ile kanisa ndio mwili yake, et dont il est le sauveur. na hii ndio Mwokozi. Wanaikala Tunaendelesha walilila 24 inasema, 24 yaso sana or, hapo de même que l'Église est soumise à Christ, vile vile kanisa iko najitisha kwa Kristo. les femmes aussi doivent l'être à leur mari Baba mwanamke na wanapasha kwa vile kwa bwana wao en toutes choses. vitu vyote. Mari, Bamwe wanaume bwana aimez vos femmes pendeni babibi yenu comme Christ a aimé l'Église na wao Kristo kupenda kanisa et il s'est livré lui-même pour elle na jitoa yeye mwenyewe juu ya kanisa afin de la sanctifier juu itakase par la parole, kupitia neno après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. kisha kuitakasa kupitia ubatizo wa maji. Mungu abariki Lesa habari
chakwe tunabeba écriture yetu ya pili, twapite lembelo lyeswili ya bubili Psaume 73, Zaburi 73 tunabeba directement leo pa verset 16. twalapita lelo pa verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus Nawaza pale juu pour m'éclairer, jua kunyangazia la difficulté fut grande à mes yeux. mamambo ikunakuwa kunene sana machoni mwangu. Jana Mailo tunaiseyeko letako ma lumière kuanzia verset 1 jusqu'à 16. twaliesha kupuleta oluto utembera ku verset 1 mpaka ku verset 16 Vile Mungu alituongoza. tutyolesa tutumundwili. Leo tutarudilia pa yetu pale pa verset pale tusema tutaanzia. Leo tulekwela pale verset ile twasa tuleta mpira palya Tusema tutaanza na point ya kwanza twasula tulesitendeka neshinte yakubalilako parce que thème yetu nasema le filtre d'un homme qui réfléchit. ampi shinte leso yesu sati akanyungo kamuntu letontonkanya Juu hii iko nasema ni mpaka mambo ya réflexion, antu ileso sapamina ndu yametontonkanyishishie instruction. mafundisho samilila Parce que kama tunasema mambo ya réflexion antu fata sapamina ndu yamatontonkanyo na instruction, na masambilisho abezi kufundisha, abezi leta instruction kumichi, keti balete amasambilisho kufimuti abezi leta instruction kumayani, keti balete amasambilisho kufyani instruction beko nileta ni kubantu. amasambilisho bayaleta kubanja Ndio kwa maana Mungu na yeye eicho lesana wena anaangalia kusema ke alo leshati taifa yangu uluko lwandi ikutelema abati. luliundu waumwa Sasa vile Isaiah anasema, ekafilya Isaya asosa tutaelewa Isaiah chapitre 52, Isaiah chapitre 50 walapita Isaya chapitre 50 verset 2. verset 2. Après pas 4. 54. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Bwana wa milele alinipatia lulimi lwa kuzobelea lwepesi, Lulimi lwepesi, lulimi lwangu kilila, pour que je sache soutenir soutenir par la parole celui qui est abattu. ili nipate kushika maneno kwa mwenye ule amesha kupikiwa Kaula shakupikiwa. kulilo ulwa umwa. Parce que shi bote kama tuko nafika Antu hapa hivyo wansa ufa tulefika pano tushakupikiwa na magumu. na tumwa no gwafya Kwa parce que tuko muna ndi kutumia washikiri kuisonde huko paka vya kutumisha tulifye roho vya kutusakamike mitima atumuma. mushtapye iliyo Sasa kama mtu anaacha nyumba yake kwashenga nda yakwe anakuya kukanisa aisa kulukuta juu akuye konsole. bila ndu abyokuwa kusansa Na ile mushi kuna konsole newele sansa musha haina mtu te hapa. muntu iyo Ni Mungu. ni nesa Juu kuna konsole maroho eule yetu. sansa mushe mitima Pourquoi? yesu Parce que nous sommes abattus. bantu tulya baumwa Atumuma musiteshisho tuko tellement tuko mu souffrance ya tuli nguvu. mu buchushu bwakosa Tuko mu mwili. bantu tuli mu Parce que mubili Bible bantu nasema bayo yasosa l'âme et l'esprit nafsi na roho sont sauvés. ibyenye kuokolewa Mais hii mwili nomba mubili uyu hayakombolewa. taulalubuka Iko na mafaiblesse ya na nini? ukwatubu na Na ile shughuli mafaiblesse ndio Tubuna unatufanya shakebule tukuya tupangati abatia tu moma. tubyabapumwe Parce que mu mwili umu bantu mu mubili umu utama muli ni ukulungulungulwa souffrance. muli umuchushi Kwa mtoto wa Mungu kumwana wakwalesa yeye yako napenda wenalefuwa ile mwili icho tasema mubili yeye afanye au contraire. apange kipindu Na kwa kufanya au contraire kupange ni kyalekana souffrance. buchushi Sasa kama mtu anafika ukanisa utukwafika kulukuta eko natafuta hapo consolation. kukusansa Na ile consolation nokukusansa ni mushimwa Mungu njoo eko na console maroho sansa yetu. umushe mitima yesu Njoo kwa maana icho avant ya kutupatia ile consolation anasema que je dois d'abord les instruire. tulenga linabasambilisha Juu bayo namna kanya kutembea. Juu kama banakuya instruire baba basambilisha abatakuwa batia tu moma. bakula kumwa musheshi Basi batoya kutembea. bashire kwenda Njoo kwa maana tutakuwa mbele Proverbe chapitre 1. Ezali chapitre 1 Mule mulitoka instruction mwakumenya amasambilisha na ilitokea juu ya nini? yakumine mu mulando wanshi Parce que hii proverbe antu wayama malango ni
maneno ya hekima ndicho selo cha mulangwe ile Mungu alipatia mtumishi ndicho wake. apelo mugomvi wakwe Kama anasema mfuasosa waakiri wa mano ndio anaishikia. ewo ngomvwa Jo proverbe. imezali Juu ya nini alileta? ndu wansha Ni leti juu mulandu ule kona hekima, yoli no mulandu hekima yake iongezeke. mulandu wako nundwe Parce que wanasemaka bala sosa la crainte de l'Éternel ogopa wa milele est le commencement ndio de mwanzo wa hekima. wakati Salomo Mukasha Salomo bamwekulia ulepo ampele kinshi atafute vya dunia. tafu ile sonde Juu mu Jean 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 verset 15 nasema verset 15 yasosa tushipende vya dunia tuitemwe sonde na vile vyote ndio kyonse bisangwa mwisonde Tushitamani. ila vikabila 1 Jean Yohane wa kwanza chapitre 2 chapitre 2 verset 15. verset 15 Hii andiko ile mbele na tai Biblia yote mzima na mwabai wose itundu hayandikiwe juu ya mtu wote. tayari alembwa mwana wa mtu wonse Hii Biblia Bible ikusa vile lettre d'amour ilikuwa tibie nani barua ya mapendo banatumia atumina kwa mpendo wake. umutemwi kwa wa Ni nani mpendo? nani umutemwi kwa Wewe niwe na mimi. na ine Parce que chez tuko épouse ya Kristo. biarusi wa kwa Kristo Sio kusema ke tubakie tushale mu norme yake. mupishi wa pia Tuna tutumie ile lettre d'amour. lombe ikalanda ya chite Wakati tuko naishikia iko natupatia ile furaha. Kwa sababu ni makonseil ya Bwana yetu. Wakati tuko naishikia iko natuambia attention pale. Ushende hivi. Kuloko dunia. Mie huku milienda. Jo pale Mungu mbele atatuachia gage. Kifunga mlango. Alituachia gage. Ni njoo tubambili. Mwandu atuikachizile. Ikusa mtu Ilikuwa anakuja mtu aisa kuoa. mukupa. Juma kusema bamureconnaître. Mandu bamuishi. Ya kusema ke huyu ni fiancé muko wa bekeni mtoto yangu. Ni kama kuko gage. Kama hakuna gage. Wewe abakuyua kubazazi. Sasa Jésus pale kuya anasema ke kama mimi naenda hivi mfwana yake yokushie kifunga mlango nani atanireconnaître? nani wenga kwa tukujishiba Kwa nasema icho asosela moshi inenaya vous enverrai jino kumitumina consolateur. ufariti Ule consolateur yokufariti njo serviteur fidèle ula kutumia juu ya kutuchunga jusqu'à ce que epo wetu atakuya. Eko na kufundisha ya kusema tushitoke kwa mapenzi yake. Na hata bazazi kama mtoto yake anapata fiancé utaona mama anaanza kuita kupembeni. Mtoto yangu tunatuletea bwana. Kuna natuletea. Wewe ndio limoni. Kama unafika kuanza kufanya hivi ushikie kile bonde kwa nasema ni mainstruction ile mama eko na majia fi wake juu kula tenda ashilete haya na shia ule mashe kutuachia ni Saint Esprit juu kule tu instruire ya kusema ke tubaki juu tushilete haya. Timothée unasema nini? Timothée wale suselenji Asema exercez-vous. Mkisambishie. Wala pita Timothée wa kwanza. Unapenda unasema unasoma. Na tukwaya na wasa wale Ikupieni sana. Aiwanisha. Unasema unasoma. Sawa naeleka 1 Timothée wa kwanza chapitre 4 verset 8. Exerce-toi à la piété. Ujifundishe kutawa. C'est-à-dire ekwebati hapa banatulomba ababatulomba kazi moya emilimo imo ya kusema ke maisha yetu kwa chukumi ile wetu tutaanza kuishi. uko twakula ikala kuna Sasa tunapasha kuanzia yetu hapa atendekela kopano hapa pano ile maisha ngogo nibo batulomba parce que la
Antu utawa ile maisha Mungu anatulomba babu Mungu ni satulomba maisha yake ubu wako la utawa. Car l'exercice corporel Jui makazi ya mwili est-il à peu de choses. na iku ya mafaku vitu kidogo. Unaona mtu eko anajipatia makondisio Kama mtu alepele kipope ya kwenda kutumika nguvu ya kugombesha pamaka. sema kijula mimi pale Kwa chini nensangi. anatumika nguvu Abombesha pamaka. mwili na choka Wanaka. c'est pour peu de choses Ni utia vitu kidogo. ili ya kuhubiri Kita kusonga. mais atateswa sana Mchachula juu ngazi. ya kupata. Mwandu wa kufisanga. Kama tunaendelea Watu walidira. inasema ke Ya society. tandis que la piété Chapo utawa est utile ni ya mafaa à tout ubiote ayant la promesse de la vie présente, yenye kuwa na malako ya kushima kwa hapa sasa. c'est-à-dire impiété. Ekwa chitawo Impiété utawa banatulawa ulo batulomba. tujiexercer Tule isambi maisha ya utawa. mumi bwamu. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. Ba society mumi bwa kwa La nesa piété. utawa Tukunaishi tule ili ikala kesho tutaishi kwa mumi Mungu. tukala ikala Mais tunaishi wapi? Pa dunia. Ile maisha kunaishi pa dunia. Bantu watakuwa na sana aweneye parce que ni maisha lotaisha kumbingu. Ile Mungu anatulomba tuyanzie hapo hapa. Chopole mnaona jana tulisema je maisha yetu yote iko surveiller na unafanya kabaya imbo tia nini utie mubalabala ushinde nje juu tuku surveiller batu tulebaloleshiwa bashante banembaka bakemba balemba sema kuko rincho atikulirinswa imo tuangalia tikililelolesha hata kama unaenda na wapi kuko ya kuko rincho tumekuwa na kuirinso kusurveiller ilelolesha hata kama basi kuko ukimbie itakusurveiller paka nasema example moja mpasha chimo kama mtu anaenda kuiba mtu akukuiba anaangalia kumkongo alalosha kunuma anaangalia alalosha kumbele kubali kumkoze asema banyoni atabamwe anaangalia kugoshi alalosha kukubiwa anaangalia kudroga alalosha kukusu asema banyoni atabamwe anaiba ai lakini banasabwa mbecho balaba kama naangalia yule alolesha atasema chaira ti mtu mweko na nyoni ashitaiba chebe jo ile rincho moja kuna tusurveiller fashi yote konse dad kashi kwa nini hii parole usumina iti chebo anasema tekwe bati kama unaamini unakuwa fo wasumina waba waluka juu bantu bakana ile atesho unasema hata abantu baba wale mfuko basese ni message atusumina kombe unaenda kujizegesha wa kukota unaenda kujizegesha wa kuikutisha parce que ule uko nakuya ule bwana yetu uko nakuya bantu yo mulume osude isa ndio kila anapenda echo alefuwa parce que bibi bantu muka anapaswa kufanya kile kile bwana yake chonse anamwomba cho mulume kwa ndio kile kusoma kwa Efesiens asema les femmes doivent être soumises dans toutes choses kuwa batifu kubintu byote na shie na église ipo kwenu kuta tuko épouse ya Kristo bibi harusi wa Kristo kama prophète Branham ufa kasese mabrana anaanza mkubakiria mkupika sana kwa mwanamke alisha lido kulanda sana kwa mwana kashi batata wanaanza kufika mkanisa bakashi bale fika mulu kuta anasema baso sa frère Branham kwa Branham batata tunafika kwa mkanisa fika mulu kuta wewe unasema sana mpaka base kifika pale anaanza bakashi kushikia mkimwili bale ufamu mumili bego nashikia bale mkimwili ufamu mumili or Paul le femme Branham anaanza kusemezea lelo yonga ni épouse wa Kristo ni wewe frère ni wewe dada ni shibote tunapaswa kufuata ile misemo parce que Saint Esprit kama unatuongoza ni ndio kusema kitufanye mapenzi ya epo wetu ule kunatoka en dehors ya ile conduite ya Saint Esprit kunapata maproblème ndio kwa maana condition kwanza cherchez d'abord le Saint-Esprit. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Tu kama kuna ile bantu kusema tutabadilika kwako. Ndio Biblia inasema Muroma wako deja inasema amen. Parce que hii parole Jean anasema si quand l'épouse entend
les paroles de son époux, anashikia ile sauti ya bwana harusi, éprouve une grande joie. na pale kunaonesha kukuwa na furaha mingi Juu ya nini? mwandu wanshi Parce que parti ya ule époux wake, sehemu akwa uyo nshukuru wakwe ndani yake, tukachikakwe kama nasema ufososa mro mumutima anatenda, mwasumkana anasema ki ni yanasema. kawazo Parce que kudunia wandu huko kuisonga tunapaswa kuwa na example moja. chimpasha Parce que takusema tu comprendre kuba chipumwe cha chifuleta itwa ufu kichapani prophète anaweza kuwa na example summation yetu impashia avant ya kuleta sujet, kuleta ishinde analeta example moja iko impashia chimo mbele iko physique. kilinga leta mumbi Mtu anaicomprendre, watu anasema c'est-à-dire na mkionjo vile. kwa shiniko fine Juu ya nini? Kama mimi naweka telefoni yangu, telefoni yangu nina compose numero na lemba namba ya frère Abel, ya kwa Abel shiko 10 chiffres, ani ampendwa ikumi 10 chiffres impendwa hivi ikotele pata moyo, ufana alufia nyapoke shika mwatende frère Abel, nomba shakute wewe tenda kwa mtu wapi mwingine, mumbi jo vile hivyo na bia mkiro na bio ya viko kupasha kirefu banakwambia kusema ke akwebacha chawe kufanya ni hiki hiki, na wewe mkwenda kufanya ile kuyapangia unafanya mambo mengine au unapata ile kurani ile mtu anakuandikia ndajile kule mbele pourquoi? Parce que aufate ma instruction. kama funde Hii parole echichebo iko nguvu chali kosa kwa ula shina kuna ile portion ya Mungu ndani yake, kuyo shikwete kwechikitua cha kwanesa mkatikako parce que parole ile chiwa mu maparabole, chale mbele mu mapinda mu maparabole ya nguvu, mu mapinda ya kukosa na mwenyewe eko nafika mkuinterprete na mwenyewe fika mkutafsiri mkupilibula mpaka Saint Esprit. kanofie mpashi wa mshino mwini Sasa Mungu anasema nomba le saso sa juu ya kusema ba comprendre mando kwa chibo kiumvwe nguvu ili ya kosa wene parce que bieka ma pensée ya bantu ama tontonkana ya bantu beko na waza bala tontonkana pamoja na shetani amopene na satana wazo yetu ni pamoja na Wewe shetani. matotoka ni Yesu pamoja Ndio vile Biblia inasema. Hiyo Bible ya sasa. Ula shina na Ndio parti ya Mungu na ndani sehemu ya yake. kuale sabuka katika. Mapanse yake. Ama tontoka Ipaka ya kumuntu na muntu No, eko na waza pamoja na shetani. Pamoja na satana. Tubebe mu Marko chapitre 8 Tupite Marko chapitre 8 verset 33. verset 33. Ile saa Jésus eko naambia Mathieu, Mr. Yesu aleva ba Petro, eko naambia programu aleva ya kusema ke niye batibamba ya kwa jini wa kutikata no kutibaya nitakuya hivi no kuwefi kukuexpliquer vile kube mbalondo lole. sasa vile mapanse yetu na shetani Kama kwa tontoka pamoja. ni Yesu na kwa satana. Kama shaweka mapanse yake, kama tontoka ni yako. utashikia mtu yuko anasema nini? Wale society. Yeye kuaje tuna siku nafanya kizuri. Mais kwa Mungu tuko contraire. Juu ya nini? Parce que tuko na wazo mawazo na shetani. Pamoja na satana. Mark chapitre 8 Marko chapitre 8 verset 33. verset 33. Inasema nini? Ya society. Inasema mais Jésus retourna et regarda. Yesu sasa akageuka na kaangalia. Dossier par 32 tu comprendre bien. Tendeke pa 31 tumfwe. Il leur disait ces choses ouvertement. Akabambia hivi vitu kiwazi. Et Pierre les a pris. Na Petro akabeba msemo. Pierre les a pris à part. Naye Petro akakwenda pembeni. S'est mis à les reprendre. Akaanza sasa kumfundisha tena. Il est ça Jésus a expliqué. Yoshita Yesu abalondolwela Ya kusema ke yakwebati batanibamba, banokujikata batanyua, banokujipaya nitakufa, après 3 jours nitafufuka. Shingo Pierre mtusikie. Juu Pierre alikuwa tupe na Jésus. alimupepi na Contre Yesu faute. Alimupenda sana. alimukemwangashi Sasa shetani vile satana mgaramu. ngefe mujanja Anaingia kwa shetani. aingira Anaingia kwa Pierre. Sema hivi. Petro sosefi Ile sasa Pierre alikuwa Sasa anasema. Petro Anasema ya Pierre. Yesu Kumbe ni panse ya shetani muingia. Yaani unasema ke ili tamwambia Jésus itakupendeza. Yesu kupendake re. Jésus asikupende re. Parce que kwa parole. Et la parole fait. Unasema ere. Bado bana na corriger. Apata pita temps. 33 nasema. Mais Jésus
se retourna et regarda ses disciples. Akarudia hivi na akakwenda kwa wanafunzi wake. Réprimanda Pierre et dit, Akamkemea Petro na kusema, arrière de moi Satan, bali na mie Shetani. car tu conçois et tu ne conçois pas les choses de Dieu. Kwani hawezi kupokea vitu ya Mungu. Tu n'as que des pensées humaines. Kupaka na mawazo ya Mungu. C'est-à-dire shetani na shie. Shetani na ifwe. Tuko na wasa pamoja. Jo kwa maana kuna tubamba. Shetani kuna tubamba ni nini? Ni mapense. Kama unatosha mapense, pale unaweka imani unaenda kwa mbele. Biko nguvu akubambe. Sasa kama mapense tafanya je mie hivi anakubamba hakuikatapatia basi yeye mwenyewe mbele avant alikuja kwa Yesu asikuli Yesu anampropose amweba sasa vile shetani na shida kwa sababu kana kitu tondoma pa wapenda anasema kitu kinapenda kama mtu alitemwishe mtu anapenda ni shida alitemwa mweshi Yesu Dima Yesu kitu unaona kwa dunia. Watu if you matonse kitu unapenda. Pia kwa Satana. Kama Mungu anakupatia. Kama ndio sanga. Mtu atakuprotege. Wenga kusunga. Mais kama unatafuta sasa uitafute mu français ya. Yeye ndio atakupatia hayo. Wewe wa kukupenda. Na kama anakupatia anakupatia na njina juu ya kukusurveiller. Wa kukusunga. Exemple ya Joseph. Iti kwa sasa kwa Yusuf. Wakati bantu yake wanamshisha. Anaenda mu Egypt. Aya mu Misri. Ile reflexion alikuwa nayo. Iwe wale moneki pensée ya Mungu. Interpretation ya Mungu. Ile saa Farao anafika kufungula akasema ya kweba huyu mtu kuna pensée ya Mungu. Sasa hapa ngombe nitafanya tunapanga apatie mbele ngombe chuma njoni mbandi ndio mbamwika tu ndio kama nishupatie aenda kuchabwene shetani anakupatia mali anakupatia na njina ya surveillance na ya kusungirisha Joseph Yusufu babake anampakake ile njina mishari mwingine anafika mu Egypt banamshanjia njina kwa Farao juu ya nini basi Farao anampatia juu ya kumsurveiller naye kumsungana wewe na bibi apana na mkashi amupenda Yesu sasa anasema ina Yesu wangu na Yesu ba nasema bambea na mkanipenda kumbi ni siraishi wake wewe achi ale kumlolesha atafanya sio sasa kulachi Farao ale kufishi joka maana shetani pale na shetani ndo aisa kupima Yesu amwesha Yesu akona mwandu wako mmoja alipasha kusema anasema ke huyu ni parole huyu ni nechebo atenda leo parole akinde naye muparo fayana ina muchego atafuta naye paka muparo ale bwana anakuwa muchego ale haya mu Matthieu chapitre 4 Mathayo chapitre 4 verset 8 4 verset 8 Shetani anataka kumkalamushi Satana alimati mchenjeshi ndio na mawazo paka ya bantu acha mtoto yako yako hawezi kuconcevoir echa pokelele pensée ya Mungu matokana ya kwa lesa na kushukuru 8 nansi 4 le diable les transporta encore sur une montagne très élevée Shetani akamchukua na kumpeleka kwa mlima mmoja mrefu il lui montra tous les royaumes akamuonesha ufalme wote tous les royaumes du monde ufalme wote wa dunia ile ilikuwa na utukufu yake Shetani ule Satani huyo anampandisha Yesu kwa montani moja mrefu amunyika Yesu kwa mpilo tali asemona vyote atiwamo na Yosefu na marishesi yote na kiuma vyote ni vyangu vyanji Shetani Satani alijiapropria hivyo ali bula tukwa asema ni vyangu atupyangu na kila mnomba Yesu aseni leta mlombele Yesu atishi tuendelee tutwalilile panefu nasema panefu yasosa eiti kisha akasema je te donnerai toutes ces choses. Nitakupatia hivi vitu vyote si tu te prosternes kama unainama na kunyabudu. Anaenda kumpropose Yesu. Aya kumweba Yesu. Ile richesse kuna tafuta. Sio tumecholefuaya. Mimi nitakupatia hali. Nende kupela chenu. Kama tu unakuja kwa kwa sasa kuline. Unanyabudu. Kwa nyumbani nitakupatia richesse kuna tafuta. Ndio kupele tumecholefuaya. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Yesu alijibu nini? Baptiste. Jésus lui dit, Baptiste, Yesu akamwambia, retire-toi, Satan. Bali na mimi shetani, car
Il est écrit, imeshaandikwa, tu adoreras le Seigneur ton Dieu utamwabudu Bwana Mungu wako et tu le serviras lui seul. na utamtumikia yeye peke yake. Ndio kile maandiko Mungu anatuomba. Echo amanembele yakwalesa letulomba Ya kubakia paka na Mungu wetu. kushala pia nalesa wesu Ushende kubingine. twilaya kufi Ule kunatafuta marichesi yo ulevo yetu makesonde itakupeleka mbali. kuti vyakutwala okutali Jana tulibeba maile twapitile mu Luka Luc chapitre 15 Luka chapitre 15 verset 12 verset 12 ilituambia mvile yalitweba mulivyo ule jeune fils uyo kijana mwanaume alienda mbali na baba yake aile okutali na wishi juu ya mali anaanza kutafuta. mwandu wa chiume chalefuata Bandugu yetu mali yetu chuma chesu ni Saint Esprit. ni Roho Mtakatifu. Juu kama unapata ile Saint Esprit sana umpashi wa mushiro huko mtajiri. uli wapi uma Kama kuna ile Saint Esprit kwa tunampashi wa yote kile utalomba kwa sisi Mungu wapo na lomba atakupatia hakuna kupenda na avant kupatia ile Saint Esprit inapasha mbele ya kuinstruire parce que ye Mungu ile Saint Esprit eko nayo jaloux pakupatia Mungu kupenda mtu Ndio kwa maana tumesema chercher d'abord na balomba ile pakukupatia pakukupenda kuangalia kama ni vya kweli ushaku maintenir ma instruction yake usunga mafunde yakwe unabakiria mu parole washanje yake mchego chakwe pala atakupatia na na kama anakupa hayo kupela dada kashi ndugu lupwa vitu vyote vya vintu kudunia vyote vya vinakuja kuisonde kwako ni vitu vya bure. kuliwe vintu vya vye Mtu anapata mali wasangane chungu wana ngara sema ke kwa munati hiki ni kunavyo kicho mpwete yapita kile chachila pakia kwa ndio kwa maana eti modeli ndio anasema ke kama tuko nafanya kwa ile exercice ile na piété na iko utawa utile pour des choses kili vya wewe atashi kufindu pour la vie présente mwana wabo ni wai et la vie no là où nous serons au ciel. no tukaya kumu C'est-à-dire la piété nous donne deux avantages. mbele na mama faida mbili Huku kudunia uno kuisonde Mungu anaweza kupatia ile mafuta. Pourquoi? Parce que ashukupatia mbele roho yake. Utaona mna kani ya kudirije ile mafuta. Ile sasa kwa masomo. Bana tupatia solution. Ya kusema ke mu dissertation. Parce que mu dissertation muko en tête développement na conclusion. Mu en tête wale wanasema l'argent makuta est un bon serviteur ni mtumishi mzuri mais un mauvais maître. lakini mwongozaji mubaya. Est-ce que makuta ko mzuri? Ushempia shisuma. Makuta ko mzuri. Ushempia shisuma. Kama mnasema makuta ko Kwa mubaya. ushempia shabubi. Hapana. Ayo. Shiku na kuservir. Shide kwa fundisha. Kama unasema makuta ko mzuri. Ushempia shisuma. Hapana. Yo. Shiku na kuendelea mbaya. Shide tuenda Un mauvais maître. C'est-à-dire mu développement ya muntu. Kama una Saint Esprit ya Mungu. Ile makuta unatafuta Saint Esprit itakwambia kusema ke hii makuta unapata kwa namna gani ya kuutiliser. C'est-à-dire makuta kama inafika kwa Mungu iko nafuatana na ule kuutiliser. Juko mwingine mtu anampatia makuta njia yeye kuvuna. Yeye tu ni yeye quartier mzima. Ni mpaka ye ile kama mnaona ana mafuru ya Mungu tali matunda ya okay. kwa Ni mafuru ya nani? Shetani ya Bwana ya shetani kwa shetani. Ndio mnasema ile mafuta Makuta haikuwe njia mzuri. hajisa mwishile isuma. Tu orgueil itatoka wapi? Watu tumushizi afu kwa. Mungu yuko na Saint Esprit. Mtu anampashwa Mungu. Orgueil ni free ya nani? Eti tumushizi watu Sini ya shetani. Kwa shetani. Bali paka ile makuta kama unakuachia hiyo. Utaona unakanya kutuaishe. Unaona tu dada yao. Wao na pia ngashio. Alesa tena katengeke kama. Iweleza kupele mpia. Anakuleta hapa. Akuleta pano. Haina kule. Tekwa fie. Ni wewe namna gani ya kuangalia ndugu yako ya kuangalia dada yako umwekipe kuna mwekipe unasema je hii mko kwa nipatie ndugu yangu mimi namuona mtu roho kutembelelea mtasa kutupempula frère Mungu kubariki pesa kupale Mungu kubariki kwa sababu kutembelelea tunamwangaza na kumwancho
mtoto wa Mungu. Mwana wako aleza. Sheko na hekima. Ana banobulangwe. Sheko na filtre. Alina kanyungo. Anaangalia mtu anafika. Mtu afika. Au utafika tu pake. Pana wako kutembelea. Unaisa kukukwenda. Anafuata. Teni wako nka. Kama anakuya kwako. Siku kile kuna tafuta. Wewe kuna kamwa yeye. Unapata kwa kusaidie. Fuilisheko. Sasa adage profeta kwa nasema. Ya fimbo. Allez bien vous réchauffer. Asa kabuye konto mulilo. Mtenda kujireshofe na nini? Mtu wako konto mulilo. Wewe nakuya kwako. Inaweza kumwona kuna kamwa yeye. Au nipatie. Ndio pale wanasema hii richesse. Bakuipata. Tafuta mbele Saint Esprit. Wala kupashiwa mushido. Frère Abel. Kwa Abel. Shishibide. Bili niko na préparer. Hivyo ngepe kanya. Bibi nyingine. Fimbi. Mais mbona fika kushe? Mbona fika kutani? Bibi nyingine viko na toka. Fimbi fileko. Mbona nakukupatia paka Wale bintu kutinja vingine. kwa kufitu. Bantu tutafute mbele Saint Esprit. Kwa yenga le mwana wako. Ndio ile justice ya Mungu. Atubolo loke bwa kwaleza. Kama kunayo. Ufodi na boya. Shiko atakuya kukushije dunia. Pimule sonde. Bébé Tupige. Asema Ati. La justice de Dieu. Watu wa Mungu. Psaume 94, 11 à 15. Zaburi 94, 11 à 15. L'Éternel connaît les pensées des hommes. Il sait qu'elles sont vaines. Anajua kwamba hiyo ni ya ubatili tu, ya bure bure. Pensée ya Mungu. Kama tunataka ya bure. Kama vile tulisema Peke kwa sasa na ya shetani. na kwa sasa Kimoyo. ya mwenyewe Anajua pensée ya Mungu. alijua mtoto ya mtu. Sasa aina ya kabaila. Tayari kwa ya. Mimi ndio nawaza. Yeye katoka ni ya bure. ya fie. Ifo Mungu amsaidie. Ile sasa mwafuidishi. Ndio sasa aonekane wa kabaila. Ndio kenombo wa ubukankala. 12. Heureux l'homme. Eli mtu. Heureux l'homme que tu châties au Éternel. Eli mtu yuko na pika wao wa milele. Et que tu instruis par ta loi. Na uko unamfundisha kupitia sheria yako. Wake. Ushi wake. Ndio wako. Asema eli ule Mungu alishuko Mungu napika wewe wa milele. Wewe wa kuyaya. Sio nini? Na tuanshi. Unamfundisha sauti ya msabilishie chebo chobe. Ile example ya kumasomo. Pite chimpasha cha kuskulu. Tuko mu première primaire. Mu première mu skulu ya kubadila hapo. Una mtoto. Wao mwana akisema ni ndabaje. Ini A. Ini A. Unajika kutablo. Wale kutanshi. A. Sisi nishobote A. Sasa kwa wose A. Mtoto anasema A. Mwana sosati A. Parce que watoto wanakalaka pression kusema. Watu wana baba ya mtena mkama. Kama shakuya 5 voyelles. Mfana ishiba. 6 voyelles. Nani kwa ya kiungo sisi. Kama unamwambia A. Kwa mabati. Unasema A. Hata sasa A. Yeye anakuambia A. Ina sosati A. Sasa nini unashakumfundisha? Baba swali kama sema kwa mabati. Yeye anakuambia D. Ina kubati D. Sasa vile wewe unamwanzia Japo mtampira kwa juu aseme D. Ndio sasa Utainsister sana. Mtu akozeleshia nini? Parce que wewe ndio unapaswa kumfundisha ule mtoto. Unapaswa kumfundisha umesema hivi. Kama mimi nasema na wewe repete mpaka ile kama mimi nasema na wewe repete mpaka ile ndio vile Mungu na yeye kasha kututumia mwalimu. Mwalimu ni Saint Esprit. Juu ya nini atomese mtoshe mawazo yenu. Mwe mweke tu imani. Kile Mungu anasema mseme tu amen. Jia nini paske maneno ya Mungu kama yanatoka haitokake bure. Kutoka kozi kile inatokea. Kula bali kitu kifumina. Kutoka kozi. Kwa hiyo bwakia. Somme twende sasa pa 12. Pa 13. Pour le calmer au jour du malheur. Juu ya kumchungilisha kwa mashiku ya maole. Juu kama asema heureux l'homme que tu châties au Éternel. Yaani mtu yule anapika wa milele. Et que tu l'instruis par ta loi. Na huko unamfundisha kupitia sheria yako. Jua nini eko nampika? Anguanishi ya lemo mina. Siku ya mambo. Siku kwa afya anamwepangia. Sawa anamwepusha hapo kunyama. Pour le calmer au jour du malheur. Juu ya kumchunga kwa siku ya maole. Jusqu'à ce que
la fosse soit creusée. Fika na wakati shimo itachimbuliwa Pour les méchants. juu ya paovu. Yeye Mungu anamchunga Ndio anampika kale kamfimbo. Ndio leo mimi nakamwambia. Yeye anapenda akuye paka Alikuwa jisi. ya ave wao Sasa loloka. Mungu ashinde kuchunga mambo. Unafanya kabaya, anakupika. Na kama anakupika, bilishia paka pale. Yeye anasabwa. Hata kama mtu anabakia paka na ile mambo mamoja. Ashara leo ina ndio hivyo ide. Use uyunkashi Chafanya hivi. aji pamoja. Ni yeye mtu anabakia. Yeye Mungu wewe ashara. Yeye Mungu ashakusabwa. Mtu anabakia nao Mtu ashara femona tena use. Chafanya hizi mkanisa. Uyukashitari pa ndefu mulukuta. Pakulala unayaka shaomba Mungu wake. Pakisenda mataweza atipepanesa wapo. Mungu anamupika. Na mama anafanya nini? Inaisha. Naona bakia nayo. Haya yako wakati ya watu mkinwa. Haya yako. Juu Mungu wetu. Patulesa wetu. Kama anafanya mambo. Ufa pande bila. Anakupini. Akuma. Yote kisha basi. Sasa mwishie bantu. Tuko tunabakia tupaka na mambo ya Mungu. Eli fwe tushaze bila. Unaona ule gani? Ulakashi. Alifanya hivi. Alipa ndefu Yako. yakunonesha. Yume. Jua ni utamshije. Kama ni shughuli na mpimwila. Si Mkristo. Pakulala sana pesa kuomba. Chakanaomba kuluma. Sasa unabakia hapo che. Washala pepani. Mungu shughuli yake hapo. Kashi tupataliko. Kwa Isa. Fishi nkoyo lukashali fumefumo Asha kulomba kwa Mungu. lombo mwele kujileza Mungu anakuhudumia. le Samuelela Sasa wewe unabakia hapo. nomba huwa shwa fyo ni so safi Hilo kunafanya. fyo lepa Bibi yako ndio dada kesha nini? fyo yati no kashali fumefumo wewe sana pia kana kwa Kama unaenda kuambia mwingine wala kueba umbi ile nzambi ulolube inaanza kuwatakia wewe. wako kukukonka wewe Parce hilo kunafanya fyo lepanga ndio wanasema hiyo basosati médisance. mashimango ulwambo Médisance. ulwambo Ni kusema ke ekwebati bilo kunasema Fyo c'est vrai. fishinka Mtu alibifanya. Mtu atipipanga. Mais wewe Omba iwe. funga kinywa Kala chako. tondolu. Ancien Testament unatuambia Akato za kale nini? letu wewe ali. Ya kusema ke wakati watoto wa Israeli Kwa chira bana ba kutoka Israeli. mwishini. Bale fuma mu Misri. Bashem Aba lumendo. bakona tumajembe. Ba kwetu tumakasu. Banatembea Baenda. anakuta mchafu. Aisa sana ndio. Anasema ke siwezi kuacha hivi. Kechishi Anachimula, anafinika. Afimbilishia. Jiani wanaweza kufanya vile. C'est pour nous instruire. Na kusema ki unaona mwenzako anakubaya. Kama nafika pako, funga. Mwingine shishikie. Sumufungie hapo. Hapana nafika pako. Na wewe unapenda ipite. Ndio kwa mwingine. Ile example. Unalubemba. Unaweza kupaka la. Mwako kulabana. Ule isu. Unalipakana. Tushipakane pengine shuifunge. Unasimama dada kumbaya juu ya nini? Unasema ndugu kumbaya juu ya nini? Bibi ya kweli balibamba nduku. Lakini bachimwika taruka. Parere. Kupitia Eske bila sema eske hatuwezi kuanguka. Msiteti tupone. Chimu Kristo hawezi kuanguka. Kristo tutapona. Ai ma. Hakuna ilamukia. Uko ajimi. Hauna hapo. Pauliko. Wewe unawapa ile idadi ya mtaka. Unaweka paka na ile imani. Unasema kubaya. Kanisa Mungu itaendelea. Je, Jani. banduku Badukua. tufunge ile wanasema katik. Atubike kisho kusema tubike. Unaona kama pompi banapitisha pompi. Mai inatoka huko inaenda kule kumwisho. Mtu anapita na pasula partio. Eske mai itafika totalement kule kumwisho? Haitafika totalement Juu ni baki kufa shimo bashofa nini? Pasha kupasuka. Ndio wanasema deep. Kufunga kiwambashi mukata ile Kufunga deep. Pale mambo olie mambo inde ku destination mais inatokea pa katikati. Kama mai inapasuka. Muameni shinga yale pula. Mbalabala.
Mujila. Mtu pakupita atasema Kwanza kutasasa ishi nilobanishe. Oh, yego mfia. Anayepuka. Aya kitaruka. Ndio mambo ya dada yako. Mimi ndio kwa shio. Wewe unaiona. Iwe wamona. Shofunge zipu pako. Sana naomba badie lipome. Ile tio pale lipasuka. Hiyo tio hapo ya kile. Wewe shule sashie wewe ufunge hebo. Wewe sashie huyo. Tushinobanishe wengine. Bompia bambi. Mushiripakali. Muila isuba ba. Mushiripakali banduku. Munekana fashi moya. Musumburie mamerveille ya Mungu. Kushweka mambo ya ndugu yako. Ndio unaenda pa meza. Wabika pana nipate. Ndugu. Lupua. Unaona ule. Wabona ulia. Sa example mileta jana. Bili yako unalakirisha ndugu yako. Wanaisha kama ni kuwashi. Anafika mbalabala. Anafika mshira. Kwa ya mingi. Kama afya yengi. Makuta na Mungu. Mpia shabu. Wewe kwani utarudia? Wewe ungamwe. Inakuwa sasa enjoy yako. Yaba nomba hiyo kwa makuta. Anaimba. Frère Mushima. Kwa mumbi. Hapana. Shumujustifie. Kasema kesho kufanishie hapo. Biblia inasema que votre oui soit oui. Ile oui ya kwanza nasema que ni verite. Ile oui ya pili nasema que paka vile nasema mimi nakuaminia. Wewe kama unaamini wewe wasubina. Kile tulikuwa nasema kama ni vya bongo ni mambo yake na Mungu. Wewe kama unamwamini Mungu atakurudishia. Tu comprendre hii maandiko ya alipenda atupatie kupatia kile kunombe kitu chako namna kanya kwanza comprendre hii parole kama tunafika mkoa na fansia kama kubana mtoto wangu ya kueleza kuna tunaona tukao kibaya kama nafanya hivi shira Mungu Ecclesiastes tutarudia hapo. Chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Kuna kwa vitu vyote vizuri kwa wakati yake. Mungu tunaona. Ule so turemo. Eko nafanya vitu vizuri. Alepanga vitu visuma. Muile saa yeye mwenyewe anapenda. Mushe alefu ayo mwini. Muile saa yeye mwenyewe Mungu anapenda. Mushe ule so mwenye akwaya. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Inakuwa vitu vyote vizuri kwa wakati yake. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Aliweka hata mioyo yao mawazo ya umilele. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Sawa vile hata kama mtu asiwezi kubeba ile makazi ile Mungu alifanya du commencement jusqu'à la fin. Mwanzo kufika kwa mwisho. Hii mambo kwa. Yemina mbili hapo. Tule tutaanzia hapo kesho. Leo tukatendeka hapo maiko. Parce que tunapasha kuya mu ordre. Bantu chifetu wa Mungu sawa. Tutaanzia hapa. Tunakutendekea hapa. Tutasema mfanye kwa kweli chindwani yena yena sasa. Ndio shida. Amen. Bandu kutupenda. Bandu kwa tutemwana. Unaona mambo ya dada yako. Kabla bila ndio kwa kashi obe. Japo ibe kwa chio. Wewe nani? Iwe na yena. Muishi mama. Muishi bila. Tutafute wengine watatu wenyewe. Wani huwa kutatu wawe eshibe. Tuko yaka na oncle wangu. Kwa alina yama wangi. Kisa nikingaliki na mimi. Yonstera rasu mimi ne mofie. Parce que oncle wangu yali ni exhorta. Antu ayama wanje banshimikire. Ndio kwa majuzi de l'éducation. Ali mufilongano vya mazebu. Mimi nimepasha kubandilia mule Mungu sasa. Mule tunjo Mungu weko hapo. Na linji katika vile bila. Ni sana. Wama kwa kuabudu Mungu. Tumesha kuanguka kwa maimu yeye na bakatolika wanapita hapo. Na bakatolika baba. Tena atakuzungumza Abraham. Kaita tole mkuta Abraham. Abraham. Twale kuta Abraham. Ndio tunaanza kuchanga Abraham na Abraham. Twale sankanya Abraham. Sisi ni Abrahamista hapa. Ya baba Abrahamista. Mtu takisema tabernacle. Kama sasa kwa tabernacle. Abrahamista. Ni Abrahamista. Anakuwa ni msote. Aisa kwa kushirikira. Frank. Shukuyo na wewe. Umfwe kuna ilikuwa Yesu. Niomba. Ya maana hiyo. Kwa kanisa ni kwa kutu. Ndio kanisa ya kurumbanya mtu hivi. Yevo ni nyabudu Mungu yevo. Hapana. Yongo. Yevo Mungu. Chawama kukumbanya Yesu kukana lumbanyo. Ana insiste sana. Koselesha. Hakuna Acha papishe. Tutaenda kunita shimama nje.
Bila kwani hivi na panzi. Wewe utaingia ndani. Wewe uingine mkati. Juice kwanza kupenda hata. Watu shalefu ya. Afika nje. Afikire panzi. Unashikia Nampwa. Inasema. Wachana. Mama nitayo kwa nasema. Alite chembe ye ule soso. Sauti ya mama yangu. Chembe cha mama wewe. Sauti ya mama yangu. Chembe cha wadate. Nafunga mimi roho. Na kaka angalia mtima na akosa. Anatoka. Bafuma. Kesho tena. Mailo kabidi. Nafika hapo. Asikunitaki nje sana na basi. Tireno mara moja. Utotembelea uganisa. Ati tubele kule. Mimi sina kwetu kule. Twende mpaka kule kwenu. Debo shaika kustotele kwa kwa. Ile siku mimi naingia. Wao shikaingira pokati. Bana ubiri bana ubiri. Basi bikila. Sasa upasteri shughuli. Hata huyu mchungaji Ndio shinde. mambo kwa sema yangu. Ndio bila ndio shikisha koti yake. Nishakuishikia Kwa nini alifua alifua poncheni kwa Mungu. Na hapa na Mungu jekitele. Juu ile saa baraka kwa ile saa nilikuwa na mimi ndio naonyesha Biblia ni akabaila kumbe kanshi ya ule nilikuya monali jo ule pastor wa muli elo tungushia nilikuwa telema zele bandu na yuwa kuyetira bushiku na kumuona Mungu kuti mumonelesa mais nilikuwa mpya fo kama na nimufya kufi sasa bibi kweli nilikuya hapo acha chini ndio fya moneka nilianza kumtafuta na nemufuata wakati mimi nishikia nilianza kutoka mule jo kama mimi message naanza kutumia ujumbe ule pastor anaanza ashikwanza kutupropose mabitu yo tungurusa yale tu hapo hivi tupea hapo kuanza kuniambia sema ki sasa hata mungu bati Frère kumino ne mashipo sana sasa kwa kwati watampi mimi nasema bon lazima ni muyomba ndio niingie mbele baya mema kutileka kanisa yako nasema kanisa gani unasema tabernacle nasema frère unapotea unapotea ndugu yangu ule ni mubantu inasema bon kama nikupotea ufakuru ba menipotea kwa mverite kama unaweza kushika est-ce mverite banapotea mverite bapotea est-ce kama nikupotea bila nasema nikupotea kwa mverite nasema chunga atidonenda ninaweza kutafuta na nifunga ndio sekretari wa ube sekretari wa mkutano kaimo wako la kufunga Shimona ndio shetani wao ndio shetani hawa kama unaweza kukuponyoka pole pole kukufuma anza kukupropose ambo kupige kifuno beba hiki sasa wewe na wewe no kama unashinda kuna chakabaina nasema jo muona mama acha mimi bebe banduku ifo kwa souple ifo kwa souple basi maparole ya shetani inakuyaka kumbele ya kuangala na kumbongo ni poison ile sani kapata hii message unasa ngile kombe banduku balukwa inaweza kutembea na brochure paka hivi nasema huyu papa huyu hata kama nishimusome na leza ni kwetu naye na lenda na brochure yuta tona kufa shubelenge na basi banaanza bali niexpliquer message na mimi naipenda juu ya nini basi ndani yangu nianza kumtafuta Kiko sasa ile example profeta na leta. Kusema kama na habari yai ya egle ya kwa chembe. Andika kwa Andika pankoko. Kuko na mtoto. Koko yake ya tola. Vile kuka bebe. Ifyo kali yaka na. Atakuwa na natii sasa ya mkuku. Kama kwa tidinko. Tafuta vyakuria. Tafuta vile kuvinyo. Kalifaya. Mesa vile tu na habari yake. Ni ya egle kwa chembe. Atuna bale bale kuna vivinyo. Kutikale ni Kisimba. Bana vikuriacha. Tena atakuwa na dutu ndani yake tuishi kama katika moyo atashikia mama yake mbingu anapika cream moyo ashita resiste parce que kuweka na buku ndani yake jo ile Mungu na sheri kwenda aweke pensée yake ndani yetu tuanze kufika mkupokea sauti yake sasa mtu ashakushikia njala ifo akuye anulume ashibe jo kwa maana hii message ilikuja juu ya baridi jo bado kuna yamini kama inatoka hivi verite una shina na hiyo kwa ya Mungu ushina watu tukana kwa pesa uchaiba chuo mafundisho yako kanini shika